अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इस ड्रामे खुमार के बारे में और इसकी न्यू एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में। ये जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। एक तरफ है फूलों की मलिका तो दूसरी तरफ है बड़े दिल वाला बादशाह यानी फाइज। इस ड्रामे में हर कोई अपने खुमार में मस्त है। फाइज अपनी मोहब्बत के खुमार में मस्त है तो दूसरी तरफ हरीम भी अपने घर वालों के लिए कुछ करने के खुमार में मस्त है। किसी को दौलत का खुमार है तो किसी को मोहब्बत का खुमार है। दौलत और जज्बात के मिले जुले खुमार की कहानी दिखाई जा रही है ड्रामा खुमार में। हरीम जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रिटी गर्ल है जिसके मोहब्बत के खुमार में मस्त है फाइज यानी फ़िरोज़ खान यानी फाइज इस ड्रामे में हरीम की मोहब्बत में मुब्तला है। इस खामोश मोहब्बत का इजहार उन्होंने कभी हरीम से नहीं किया है, लेकिन उनके दिल पर छाई हुई है हरीम। उसकी मासूमियत और पाकीज़गी इंस्पायर कर गई फाइज, जिसकी वजह से फाइज के दिल ने बगावत कर दी है उसके घर वालों से। फाइज की मदर कॉन्शियस हैं अपने अपर लेवल क्लास के लिए। वो कभी नहीं चाहती हैं कि फाइज जो है वो दुल्हन बना के हरीम को उनके घर लेकर आए। इसीलिए आए दिन वो तरह तरह की साजिशें सोचती रहती हैं कि किस तरीके से फाइज के लगाम डाली जाए। लेकिन फाइज ने भी साफ साफ अपनी अम्मी से कह दिया है कि वो कोई पालतू मवेशी नहीं बल्कि एक इंसान है। और आज फाइज जा रहा है अपनी मोहब्बत का इजहार करने हरीम से। दूसरी तरफ हरीम अपनी इंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही है। एक तरफ फाइज अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए बेताब है, जबकि हरीम अपने घर वालों की खुशी के लिए ये इंगेजमेंट कर। जबकि फाइज की मॉम फाइज और हरीम को अलहदा करने के लिए साजिशें कर रही हैं। तो पता ही नहीं है कि हरीम एक नए रिश्ते में बनने जा रही है और पता भी कैसे होगा। फाइज को भी इस बात के बारे में कोई इल्म नहीं कि आज वो जिस हरीम से मिलने जा रहा है उसकी मंगनी होने वाली है नासिर से। नासिर बज़ाहिर तो काफ़ी मुनासिब लगता है, लेकिन असल में ये कैरेक्टर आगे जाके काफ़ी बदनीयत दिखाया जाए। फाइज जा पहुंचा है हरीम के घर, जबकि पीछे पीछे उसकी मॉम भी उसका पीछा करते हुए आ रही हैं। जैसे ही फाइज हरीम के घर अपना कदम रखता है तो उसके ऊपर बिजलियां गिर जाती हैं, ये देखकर कि हरीम की मंगनी नासिर से हो रही है। दूसरी तरफ फाइज का दोस्त रूफी फाइज और उसकी मॉम को देखकर बहुत खुश है। उसको इस बात की खुशी है कि उसके घर के अंदर होने वाली तकरीब और खुशियों में शरीक होने उसका दोस्त आ गया है। इस तकरीब का फ़ायदा उठाते हुए फाइज की मॉम हरीम के पास जाकर उसे मुबारकबाद देती हैं और उसे पैसों की ऑफ़र भी करती हैं। हरीम उनको जता देती है कि वो पैसों से मोहब्बत नहीं करती है, साथ ही उनको कहती है कि आप खाना ज़रूर खा के जाइएगा। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन इज़्ज़त रखते हैं और रवादार भी हैं, जो मेहमानों की खातिर करने में कोई कमी नहीं रहने देते। हरीम की इस मंगनी से फाइज की मॉम बहुत खुश हैं, दिली दिल में बहुत ही ज़्यादा जश्न मना रही, जबकि फाइज का दिल टूट गया है। अपने टूटे दिल के साथ फाइज ने हरीम से कह दिया है कि वो हमेशा अगर कोई वक्त पड़ा तो हमेशा उसके साथ है। हरीम अभी तक फाइज की मोहब्बत को समझ नहीं पाई, जबकि मंगनी के फौरन बाद ही नासिर की अम्मी ने अपना असल रूप दिखा दिया है। जहेज की लंबी लिस्ट पकड़ा दी। जहेज की इस लंबी लिस्ट को देखकर हरीम के घर वाले काफ़ी परेशान हैं, जबकि नासिर की अम्मी जान बहुत खुश हैं कि उनके घर तो कमाऊ बहू आ रही है।
دوسری طرف فائز کی موم بھی بہت خوش ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کر رہی ہے کہ نئی نویلی بہو بھی ان کی باتیں سن رہی ہے جو کہ فائز کی محبت کا سچ جان چکی ہے۔ اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور بڑی حقارت سے حریم کے بارے میں بتا رہی تھی، اتنے میں فائز وہاں آ گیا اور اس نے آ کر اپنی موم کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ حقیر سمجھتی ہیں، کسی وقت پہ ہم بھی اسی محلے میں رہا کرتے تھے۔ فائز کی سوچ کے مطابق کوئی بھی انسان پیسے کی وجہ سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی اعلیٰ ظرفی اور اس کا کردار ہی اس انسان کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے۔ جبکہ حریم کو پتہ چل چکا ہے کہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو اسے پسند نہیں، یعنی کہ جہیز کے نام پر کافی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے حریم کال کرتی ہے ناصر کو اور اس سے ملنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فائز اور روفی پلان بناتے ہیں جا کر ناصر سے ڈائریکٹ بات کرنے کا اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ناصر سے یہ باتیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ حریم جا پہنچی ہے ناصر کے گھر اس کے کہنے پر کہ اس کو کافی آکورڈ اور نامناسب لگ رہا ہے۔ روفی اور فائز بھی جانے والے ہیں ناصر کے گھر۔ اتفاق کچھ ایسا ہوتا ہے جب حریم وہاں پہنچتی ہے تو ناصر کے گھر فائز اور روفی بھی آ جاتے ہیں۔ اتفاقاً ناصر کے لیپ ٹاپ میں اس کا کیمرہ بھی آن ہے۔ حریم اور ناصر کی یہ ملاقات ریکارڈ ہو چکی ہے۔ جب حریم پچھلے راستے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر فائز کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اسی کیوریوسٹی میں فائز باہر دیکھنے لگ جاتا ہے، جبکہ حریم اپنے گھر پہنچ کر کافی نادم ہوتی ہے کہ وہ کیوں گئی۔ اگر کسی کو اس ملاقات کے بارے میں پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ جبکہ فائز بہت نرم دل کا انسان ہے اور وہ روفی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ جا کر ملتا ہے اپنے ڈیڈ سے اور کچھ پیسے ان سے مانگتا ہے، جبکہ اس کے ڈیڈ اس کو کافی نیگیٹو آنسر کرتے ہیں۔ دوسری طرف ناصر کی امی کے رسم و رواج اور ڈیمانڈز ہی ختم ہو کر نہیں دے رہی ہیں۔ ان سب پریشانیوں سے تنگ آ کر حریم اٹھائے گی ایک نیا قدم اور وہ شادی کرے گی فائز سے۔ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی جہیز کے فائز اس سے شادی کر لے گا۔ اس کے بعد حریم کی انٹری ہوگی فائز کے گھر پر۔ فائز کی موم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا حریم کو فائز کی دلہن کے طور پر اور پھر ہوگی جنگ شروع فائز کے موم کے غرور کی حریم کے محبت بھرے دل اور خلوص کے ساتھ۔ لیکن حریم بھی جیت کے رہے گی فائز کی محبت اور اس کے گھر والوں کی شفقت کو اپنی سادگی سے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈز کی سٹوری پر۔ اللہ حافظ۔